नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँफल जब भी मो चैनल माध्यम आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकाइबा। धान किणा प्रसंग नहीं जोगाण मंत्री कड़ा चेतावनी। मंडी व्यतीत बाहर धान किणिले एवं कड़ा एक्शन। विभिन्न स्थान में मिलर माने सीधा सड़क चाषी कम दाम रे धान किणी मजूद कर रखा प्रसंग में कड़ा अभिमुख्य आजर कला जोगाण विभाग। विभागीय मंत्री कृष्णपात्र मिलर मानू चेतावनी दे कहते सीधा सड़क मिलर माने कृषकों निकटर धान किणी पारे नहीं। केवल सरकार द्वारा स्थिरीकृत मंडी धार्य दर में धान किणवे। सीधा सड़क मिलर पाखक धान जीव नहीं। जदि मिलर सीधा सड़क धान किणवे से मिलर को सील कर दिज्व। कड़ा एक्शन नियाजिव। से मिल को कड़ा तालिका भुक्त कराजिव। से आउ बेपार करि परिबो नाही। परवर्ती खबर एबे सुधुरिब मणिपुर स्थिति। 10,000 रु अधिक सैनिक पटाइबे केंद्र सरकार। प्रति स्थान रे एबे मुतयन। इम्बाल जातिगत हिंसा सह जड़ित मणिपुर रे आईन और व्यवस्था बजाय रखा केंद्र सरकार 10,000 रु अधिक अतिरिक्त जवान को सेटाको पठाई। यह पदक्षेप राज्य में केंद्रीय फोर्सर मोट मुतयन 288 कंपानी जाए पहुँचीज। मणिपुर मुख्य सुरक्षा परामर्शदाता कुलदीप सिंह इम्फाल मीडिया को यह सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट बैठक में 2टी प्रस्ताव को अनुमोदन। राज्य कैबिनेट रे 2टी प्रस्ताव को अनुमोदन। शिल्प नीति 2015 रे संशोधन। यह शिल्प नीति अधीन शिल्पगुड़िक प्रोत्साहन दि जाइछि। कौन सी कारणों संस्था माने आवेदन करिपारुनथिले। आवेदन समय सीमा 1 वर्ष रु 2 वर्ष करा जाइछि। कोविड समय शिल्प क्षेत्र में अनेक उद्योगी आवेदन करिपारुनथिले। 30/6/2023 पर्यंत जो माने आवेदन करिसंति सेमानक आवेदन को ग्रहण करा जाइछि। शिल्प क्षेत्र में खाद्य प्रक्रियाकरण नीति रे भी संशोधन करा जाइछि। परवर्ती खबर 10 नक्सल निहत पर विजय उत्सव पाड़िले जवान। सीमांत छत्तीसगढ़ सुकम जिला अंतर्गत ओडिशा सीमावर्ती बेजिंग जंगल रे आज सकाळे जवान 10 जन। सीमांत छत्तीसगढ़ सुकमा जिला अंतर्गत ओडिशा सीमावर्ती बेजिंग जंगल रे आज सकाळे जवान 10 जन नक्सलों को मारिथिबारु जवानों मध्य खुशी कहले न हसरे। 10 जन नक्सलों सह अत्याधुनिक बंदूक जबत करने सह बेजिंग थाना को आनिथिले। एटारे बस्त्र आईजीपी सुंदर राज समेत अन्य उच्च पदाधिकारी पुलिस अधिकारी अपेक्षा करी रहिथिले। परवर्ती खबर एतर बरगड़ विश्व प्रसिद्ध धनुଯାत्रा देखिबे नुआ कंस। बदलिबे बरगड़ धनुଯାत्रा कंस। पूर्वर कंस भूमिकार अभिनय करुथिबा व्याकती बक बदल अभिनय करिबे आउ जणे। एने बरगड़ धनुଯାत्रा पई जिलापाल अध्यक्षतार आज बसीथिला प्रस्तुति बैठक। कंस भूमिकार अभिनय करुथिबा कृषिकेश भुई एथर धनुଯାत्रा कंस भूमिकार अभिनय करिवे जणे नुआ कलाकार। सूचना योग्य कंस भूमिकार अभिनय करुथिबा कृषिकेश भुई जणे सरकारी कर्मचारी। से बरगड़ जिला मुख्य चिकित्सालय महाप्रयाण गाड़ीर ड्राइवर भाव कार्य करिसंति। गत अक्टोबर मासरे से गाईसिलाट ब्लॉक एक गाँ को मृतदेह नहीं जाइतिबा बेले मृतकों परिवार लोकों को 3,000 टंका मागिथिले। मृतकों परिवार लोके तांको 3,000 टंका देइथिले। एनै अभियोग मध्य होइथिला। परवर्ती खबर ओडिशा को नहीं बात्या भय। राज्य में सुखिला रहिबो पाग। आगामी 4 दिन पई राज्य में मुख्यतः सुखिला रहिबो पाग। 2 दिन जाए राज्य में तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेबो नाही। परे अर्थात 2 दिन पर 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइबो आउ बढ़िबो ठंडार प्रकोप बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एने आंचलिक पाणीपाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना देइछन्ति। सूचना अनुसार 27 तारिख में गंजाम गजपति जिलार गोटे रु 2टी स्थान में आलुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। एणु 28 तारिख में गंजाम गजपति मालकानगिरी केन्द्रापड़ा जगदीशपुर पुरी और कोरापुट आदि जिलागुड़िक गोटे बा 2टी स्थान में आलुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। 29 मध्य गोटे किंबा 2टी स्थान में वर्षार संभावना रही। 25 और 26 तारिख में विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे मेघुआ पाग देखा मिल। परवर्ती खबर जुक्त 2 मार्क ढांचार परिवर्तन 80 रु 24 नंबर रखिले पास।
ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 3,91,809 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥର ମାର୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 100 ମାର୍କ ଥିଓରି ବଦଳରେ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି 80 ମାର୍କରୁ 24 ନମ୍ବର ରଖିଲେ ପାସ୍ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ 20 ମାର୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଥିଓରି ରହିବ 80 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିବା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବପରି ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଧାସଳଖ ମିଲରମାନେ କୃଷକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାନ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଣିଲେ ମିଲ୍ ସିଲ୍। ସିଧାସଳଖ ମିଲମାନେ କୃଷକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାନ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କିଣିପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ ମିଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଲର ସିଧାସଳଖ ଧାନ କିଣିବେ, ସେ ମିଲରକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ସେହି ସିଲ୍କୁ କଡ଼ା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମିଲ୍ ମାଲିକ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ କିଣି 500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ 1700 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ମହଜୁଦ ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 22% ମହିଳାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2.67 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 22% ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାକି ଆବେଦନକାରୀ ଜମି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରି ସାମିଲ କରାଯିବ। 5 ଲକ୍ଷ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ଆବେଦନ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଥର ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଧାର ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ପରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ YB ଖୁରାନିଆ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ DG ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ସାମିଲ ଏବେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,67,000 ଆବେଦନକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ସେଥିରୁ 22% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି, ଏ ବିବାଦରେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ସାମିଲ କରାଯିବ। 2,67,000 ଆବେଦନକାରୀ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ବୈଠକ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ। କୁଳପତି ଚୟନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1999ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପନୀତି 2015ରେ 2ଟି ସଂଶୋଧନକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।